Okay, now we will discuss significant figures. Okay, এটা significant figure যিকোনো নাম্বার যদি আমি significant figure কাউন্ট কৰিব লাগে তাৰ বাবে তোমালোক কেইটামান rules লাগিব হে rules কেইটা বুজি পালে তোমালোকে নাম্বাৰটো কিমানটা significant figure আছে তাক ধুনীয়াকৈ কাউন্ট কৰিব পাৰিব ঠিক আছে এটা rule কেইটা হ'ল ওকে অন কৰিবা ফাৰ্স্ট rule টো হ'ল all non-zero digits in a number okay is always significant non-zero digits jibila থাকিব হে গুটে বিলাকে এটা নাম্বার কি হ'ব significant suppose ধৰি লৈছো 142 yes ইয়াত আমাৰ কিমানটা significant figure থাকিব all are non-zero yes এই নাম্বাৰটো গুটে বিলাক non-zero so significant figure হ'ব আমাৰ 3 yes 3 significant figure okay that means first one to তোমাক বলে যে all non-zero digits are significant okay next one to কৈছে zeros between two non-zero digits are significant যদি এটা zero আছে but between two non-zero digit দুটা non-zero digitৰ মাজত যদি 0 টো সোমাই গৈছে এটা 0 টো আমি কি হিচাপে ধৰিম significant figure আছে okay that means suppose 405 yes 405 ইয়াত 0 টো আমাৰ কি আহিছে দুটা non-zero digit 4 আৰু 5 ৰ মাজত আছে so ইয়াত আমাৰ significant figure কেইটা হ'ব ইয়াত আমাৰ significant figure 3 হ'ব because this 0 is placed between the two non-zero digit দুটা non-zero digitৰ মাজত যদি 0 টো প্লেস হয় it will also consider as a significant figures so ইয়াত significant figure কিমান হ'ব 3 yes next rule তোমালোকে চাবা ইয়াত দেখাইছে ইয়াত এটা एग्जांपल আছে एग्जांपलটো চাবা 2.005 yes 2.005 has four significant figures কেনেকৈ চাইডা আছে this 20 is placed between the two non-zero digit দুটা non-zero digitৰ মাজত এই 0 টো প্লেস হৈছে সো ইহতকো কাউন্ট কৰিছে significant figure okay ইয়াত প্ৰথম ৰূপটো আছে যে non-zero digits are significant গতিকে এটা আছে एग्जांपलটো মই দেখাইছো এটা থকা 175 ত significant figure কিমান হ'ব 3 significant figure because these all are non-zero okay next rule to তোমালোকে মন কৰিবা next rule to হ'ল the zero which are placed to the left of first non-zero digit তাৰমানে non-zero digitor first non-zero digitor left side is like 0 থাকিব হেবিলাকক আমি significant figure বুলি নধৰো okay suppose this is the example okay 0.0051 okay yes 1 এটা তুমি চোৱা yes this is the first non-zero digit to কি হয় first non-zero digit to কি হয় 5 a first non-zero digit to left side the 0 আছে okay this 20 is not considered as significant because it is placed to the left of the first non-zero digit first non-zero digit to left side is এটা 0 থাকিব তা আমি significant figure কাউন্ট নকৰো so এই নাম্বাৰটো অৰ্থাৎ 0.0051 ইয়াত যদি তুমি চোৱা ইয়াত significant figure কিমান হ'ব জানে ইয়াত significant figure হ'ব 2 yes দুটা significant figure থাকিব আৰু কি হ'ব 5 আৰু 1 similarly এটা example এটা দিছে তোমালোকে চোৱা example কি দিছে 0.03 yes this 0 and this 0 is not considered as significant figure why because it is placed to the left of the first non-zero digit first non-zero digit left side place কৰা হৈছে so এটো আমি significant figure বুলি নধৰো গতিকে আমাৰ অকল 3 টো significant figure হ'ব that is why 0.03 has one significant figure অকল এটা significant figure থাকিব অৰ্থাৎ ইয়াতে তোমালোকে তিনিটা ৰুল পঢ়িলা ৰুল কেটা হ'ল আকবাৰ সামাৰাইজ কৰি দিছো okay all non-zero digit are considered as significant figure okay এটা নাম্বাৰৰ গোটেই non-zero digit বিলাক হয় কি হ'ব significant figure okay 0 to significant figure হ'ব কেতিয়া হ'ব যেতিয়া 0 place between two non-zero digit দুটা non-zero digitৰ মাজত যেতিয়া 0 to place হ'ব তেতিয়া এটো আমি significant বুলি কনসিডাৰ কৰিম কিন্তু
যিবিলাক 0 ফার্স্ট নন জিরো ডিজিটৰ লেফট সাইডে থাকিব হেবিলাক আমি কি বুলি নধৰো সিগনিফিকেন্ট ফিগাৰ বুলি নধৰো সো 0.0051 ৰ এইটা জিরো আমি সিগনিফিকেন্ট নধৰো গতিকে এই দুটাহে সিগনিফিকেন্ট ফিগাৰ হ'ব দ্যাট ইজ 2 ঠিক তেনেদৰে সিমিলাৰলি 0.03 has one significant figure because this 0 is not considered as a significant figure okay ঠিক আছে নেক্সট রুললৈকে যাম আমি no next okay yes yes it is about zeros at the end or right of a number okay এটা number last of হলে বা right side যদি থাকে zero বিলাক are significant provided they are on the right side of the decimal point yes তাৰ decimal point or right side আমাৰ যিবিলাক 0 থাকিব হেবিলাক আমাৰ significant বুলি ধৰি দেন আমাৰ কি হ'ব এটা एग्जांपल আমি লম yes example 6.00 okay okay this 20 is a duta 0 আছে this is right of the decimal point decimal point of কোনটা আছে right side আছে so it will be considered as a significant figure this is according to the rule number 4 rule number 4 ত কি কৈছে এইটা significant বুলি কৈছে so ইয়াৰ যদি significant figure count কৰা হয় তোমাৰ এটা significant figure কিমান হ'ব 3 yes 3 is the significant figure here ইয়াতে এটা example দিয়া আছে 6.00 centimeter has 3 significant figures okay ঠিক আছে তোমালোকে এটা কাম কৰিবা তোমালোকৰ মই হোমৱৰ্ক দি দিছো তোমালোকে একটা significant figure count কৰাছো how many significant figures are present in the following yes number 1 0.0025 কিমান significant figures next number 2 208 yes number 3 5005 okay next 12600 yes number 5 3.0034 it is one moi kita common koisu na how many significant figure present in this number okay it is normal koisu kera ekta significant poribo niki no pore amar rule ase je the zeros which are placed to the left of the first non zero digit are not considered as significant figure so here the amar এই number of significant figure কিমান হ'ব জানা number of significant figure হ'ব 2 yes কিন্তু ইয়াতে আমাৰ কি আছে the zero it is placed between the two non-zero digit দুটা non-zero digit এর মাজত প্লেস হৈছে so এই zero টো আমি কি ধৰিম significant figure ধৰিম ধৰিলে এটা কিমান হ'ব 1 2 3 okay ইয়াতে হ'ব আমাৰ 3 significant figure yes next to the এই zero কেইটা it is placed between the two non-zero digit দুটা non-zero digit এর মাজত বহিছে so এটা আমাৰ significant ৰ rules মতে আমি কাউন্ট কৰিম so 1 2 3 4 yes এটা আমাৰ 4 হ'ব এটা আমাৰ significant কিমান significant figure okay 1 2 3 3 হ'ব না 5 এটা মন কৰিবা ইয়াত আমাৰ right side যিবিলাক 0 আছে okay this will be considered as a significant figure আহি যাব গতিকে 12600 এটা significant figure আমাৰ কিমান হ'ব 5 yes ইয়াত আমাৰ significant figure কিমান এই 0 কিটা আমি কনসিডাৰ কৰিম না নকৰিম তোমালোকে চোৱা this 20 is placed between the two non-zero digits okay that is why we will count this as significant figure eta ami significant figure count korim so kiman hobo 1 2 3 4 5 yes yata amar significant figure kiman hobo 5 bas tomaloke eta buji pala okay tomaloke eta homework koriba homework to mane likhi disu ei homework to try koriba yes what is the difference
difference between, okay, what is the difference between 3.0 gram and 3.00 gram? Yes, 3.0 gram লিখা আর 3.00 gram লিখা ইয়ার মাজত ডিফারেন্স মই অকমান কৈ দিছো ইয়াতে তোমালোকৰ significant figure দুটা আছে কিন্তু ইয়াত significant figure তিনিটা আছে so this is the homework তোমালোকে study কৰিবা what is the difference between 3.0 gram and 3.00 gram ঠিক আছে